Bwana Yesu asifiwe rafiki yangu, nafurahi mara tena tunakuwa kwenye somo la msingi la 8 la kanisa la Waadventista wa Sabato ama 8e doctrine fondamentale, okay, de l'église adventiste du 7e jour. Hivi tulizungumzia zingine zote, leo tunakuwa kwenye ya 8 na ilikuwa na kichwa kinachosema le grand conflit, le grand conflit ama pambano kuu ama tena unaweza kusema vita kuu. Hivi kusoma kwenye kile kitabu Doctrine Fondamentale 8 jinsi ninavyosema inanukuliwa hivi kwa maneno haya, inasema l'unité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan concernant les caractères de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ce conflit éclata dans les cieux lorsqu'un être créé dont la liberté de choisir devint par une exaltation de sa personne Satan, l'ennemi de Dieu, et entraînant dans sa révolte une partie des anges, il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. Ce péché humain eut pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et sa destruction lors du déluge universel. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel dont, en fin de compte, le Dieu d'amour sortira réhabilité. En fait de prêter main forte à son peuple dans ces conflits, le Christ envoie le Saint-Esprit, les anges fidèles pour les guider, les protéger, les soutenir sur le chemin du salut. Kama ni mara yako kwanza na kwanza kusubscribe, like na ujipange vizuri. Hivi leo tunazungumzia hapa chanzo kwanza cha dhambi, chanzo cha pambano kati ya kizuri na kibaya katika mbinguni kilianzaje? Tutaenda pia tukizungumzia chanzo kia hiyo pambano kati ya kizuri na kibaya katika dunia kilingiaje, na madhara sasa ya kuingia kwa dhambi katika ulimwengu vilikuwaje, na hiyo dhambi ilipoendelea kudumu katika maisha ya wanadamu ilifanya nini, na hatima itakuwa Kristo yeye ambaye ndiye tumaini la pekee kushinda hiyo vita. Ukisoma Biblia kwenye Ezekiel 28:14 hadi 15 na Isaya 14:12 hadi 15, pale utaona ya kwamba shetani wametoa hapo mfano ya mfalme wa Tiro na wa Babeli wakilinganishwa na shetani ambaye alikuwa ni malaika, ameumbwa malaika mzuri sana mwenye kupendeza, ambaye jina lake lilikuwa ni Lucifer, ambaye alikuwa ni mbeba nuru. Na hivyo lakini kulifikia siku fulani yeye kiburi kikamjaza na hakutaka kufuata maneno ya Mungu. Akaanza kuambia, kushawishi wengine malaika kusema eti kwamba huyu mtu ametusumbua siku baada ya siku, yeye ndiye ametaka kuabudiwa. Hivi nami pia sinaweza kuabudiwa? Kwa nini yeye peke tu ndiye aendelee kuabudiwa? Na kile kaleta kiburi ndani mwake, akasema wengine wapate kumabudu. Na ilikuwa ni chanzo kia ubaya. Hivi wakati mtu hariziki na hali yake si kitu kizuri, ni lazima urizike na hali yako. Lucifer hakurizika na cheo ambacho Mungu alimpatia, alitaka ajiweke kwenye nafasi ya Mungu. Ukisoma kwenye Ezekiel 28:14 hadi 15 na Isaya 14:12 hadi 15 utaona kwa undani ni kitu. Lakini madhara ya pale kilichotokea ni kwamba Ufunuo 12:7 hadi 8 utaona kwamba kulikuwa vita hapo mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na huyo joka ambaye ni shetani, naye akapigana na malaika zake, lakini huyo hakushinda. Yesu ndiye akashinda na malaika zake wakamshinda huyo shetani. Huyo Lucifer akatupwa, na alikuwa amepoteza, alikuwa ameshushwa na alikuwa amebadilishwa jina. Hakuitwa tena Lucifer, akaitwa shetani. Ili mabaya yote, ukiwa unataka kujiinua kuliko jinsi Mungu amekupatia, hatima ya wote wanaojiinua ni kuanguka kama shetani. Sasa hivi hiyo pambano kuu ikaanza huko mbinguni, na ilifikaje hapa duniani? Utaona jinsi gani shetani alikuja kumdanganya Hawa kwenye Mwanzo 3:1 hadi 6. Utaona shetani akapitia kwenye joka na kanja kudanganya Hawa, akasema eti je, Mungu alisema msile kwa matunda? Mungu alikuwa hajasema wasile kwa matunda, alisema watakula matunda yote, lakini kwa mti wakati wa kujua uzuri na ubaya wasiyaguse, kwa sababu akila matunda ya mti huo watafariki. Lakini shetani akamwambia no, hamtafariki, kwa sababu Mungu alijua kwamba mkiyakula mtamfanana. Kuna hatari wakati
mtu unaanza kutembelea mahali ambapo pamekatazwa. C'est trop dangereux donc de se promener dans un endroit interdit, soit dangereux. Kitu cha pili, ni hatari sana wakati mtu unapitisha muda mrefu mahali ambapo pamekatazwa na kuanza kuzungumza na shetani. Hivi shetani anapokuja kwako ukianza zungumza naye, kwa mwisho atakumaliza. Jambo la tatu kilichosukuma huyu Hawa kuingia kwenye dhambi ni kwamba alianza kufurahia, alianza kuvutiwa na kibaya. Ni hatari wakati unaanza kuvutiwa na kibaya. Na watu wanapokuambia kile unachokifanya ni kibaya, unapata maelezo kwa ajili ya kudefendre ama kueleza. Hiyo ilisukuma Hawa kuingia kwenye dhambi na ubaya ukaingia kwenye dunia hii. Sasa kulikuwa madhara gani ambayo iliingia wakati dhambi ilipoingia hapa duniani? Kuna madhara mengi yaliyoingia. Ukisoma kwenye kitabu kile kia Mwanzo sura ya 3:8 hadi 10, utaona madhara pale yakitokea. Kulikuwa kitu cha kwanza, madhara ya kwanza ni kwamba walikuwa kwanza uchi. Ukisoma kwenye Mwanzo 3:8 hadi 10, Adamu na Hawa walijikuta wako uchi, walikuwa wamekuwa mbali na Mungu. Madhara ya pili ni kwamba uhusiano wao walianza kuvurugana. Hawa na Adamu mume wake, mwingine alianza sema huyu ndiye akaacha ninafanya dhambi, na mwingine walikuwa hawana tena uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke, Adamu na Hawa. Ukisoma kwenye Mwanzo 3:9 hadi 12, kuna madhara mengine yote unaweza kuona. Hata kulitokea laana hivi na kifo kikatokea pale kwenye Mwanzo 3:16 hadi 19. Vile vilikuwa ni vitu ambavyo vilikuwa laana ilikuwa imekuja na watu wakakuwa wana uwezo wa kufa, lakini ambapo pale mbeleni Mungu alipotuma hakutaka tufariki. Sasa hiyo dhambi ambayo iliingia kwa mtu mmoja imeingia kwa watu wote. Warumi 5:12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Hiyo dhambi walioifanya Adamu na Hawa ikaingia kwa watu wote. Romains 3:9 à 10 et 23 dit, si sote tumefanya dhambi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sote tumefanya dhambi na ilikuwa imeleta kitu kibaya katika ulimwengu wote, lakini bado kuna tumaini. Yohana 1:19, tazama mwana kondoo wa Mungu aziondoaye dhambi za ulimwengu wote. Yesu ndiye ana uwezo wa kubadilisha maisha yetu na kumaliza madhara yote tunayoyapitia. Tazama, kumekuwa pambano kati ya uzuri na ubaya. Kila mara ukiamka, Yesu anapenda kufanya kitu kizuri, ndani ya moyo wako shetani anakukokota anapenda kufanya kitu kibaya. Hiyo vita inakuwa siku baada ya siku, lakini itaisha siku gani? Yesu ndiye ana uwezo wa kuimaliza. Ukimpokea Yesu ndani ya maisha yako, unaweza kuwa mshindi dhidi ya kitu kibaya, na Yesu atakapokuja ataweka hatima kwa hiyo vita, pambano ya kati yake na huyo mwovu shetani, kati ya wa malaika wazuri na wa malaika wabaya, kati ya kitu kizuri na kitu kibaya. Hivi na kualika ndugu yangu kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako, ili kwamba apate kuwa mtu atakayekusaidia kushinda majaribu yote. Ukisoma kwenye Ufunuo 12:1, 5 na 17, ya kwamba shetani alikasirikia Yesu Kristo, akakasirikia na kanisa, lakini akapambana naye, ni Yesu ndiye akatoka kuwa mshindi. Napenda wewe na mimi tupate kumtegemea Yesu na tumtumainie, tupate kuleta maisha yetu katika yeye, hivi kwamba tushinde pambano hii. Mungu akubariki. Asante Yesu kwa kuwa umetuelewesha kuhusu pambano kuu. Ilianza mbinguni katika ulimwenguni hiyo vita, na dhambi ikaleta madhara mengi. Tunakuomba nguvu inayotoka kwako ili tuweze kupambana na huyu shetani mpaka ukija, tukikutegemea pamoja na huyu mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.